Ayan guys, binalatan na natin kasi para magmaano siya, magmalutong guys. Kasi mas masarap pag malutong. Lulutong talaga to guys yung balat niya mamaya maya. Ano-anin lang natin, bantayan kasi nasusunog kasi. Natutubod baga. Yan, 3 piraso. Ano nga, parang pasunog na. Buti lang na natin nakita. Yan, ganyan lang guys. Masarap to talaga guys. Inasal nga arasip. Panumagahan tapos ipapares sa kape. Grabe talaga guys, the best talaga to guys pag inano sa kape. Pinaris sa kape.